Dice Challenge. Yo. Talo ka. 1. Wow! Ano, ang lambot niya, no? Malambot na, crunchy pa. O, sausaw natin dito sa sausawan. Uy, first bite. Sarap. First bite lang. Panon. Ay, mag-ball pa pala. Guys. Uy, ano yan? 2 o 3 sa akin, ah. First bite. Ba't di naman yung sibuyas, babe? Ooh, first bite. Kokob. Yes, sir. O na. Usang umano lang yun. Gusto pa yan, boy. O dyan. Sarap. Ko naman. First bite, guys. Three. Ang daya mo. Sarap ng lambot, no? Crispy and malambot. Last bite. Sayang walang siling green. Yan yung kompleto dyan. Aray mo, mukbang. First bite. Sarap na ito. Tignan ako. Crispy. Sarap. Fort na yan, ah. Third ba lang? Ayun, fort na yung susubo mo. Oo, it's like... Day. Agad eh. Last bite. Slow motion pa yung feel na feel. Ano naman, guys? Oo, madaya ka. Balat check. Ooh. Ayos ba, boy? Ayos ba? Sarap ba, the best. First bite. Nakatulog. Yan, diyan ka bumawi ng kanin, babe. Hindi ka kumain, di ba? Third bite. Fourth bite. Tatry ko naman yung laman. Fifth bite. Ooh, sheesh. Bait lang. Lambot, no? Ano man? 6 ako, ah. Last bite. Ads. Wow. Ako. Ako naman. Do. To dapat yung pinindot mo kasi. Naman tayo, guys. Ito gusto ko laman. First bite. Sa Sarap ba? Lambot, the best. Guys, gusto nyo rin ba magkalaman yung Gcash nyo na ganito kalaki? Try nyo na yung link ko sa Mega Wagi. Ilalagay ko yung link sa comment section at mag-register na!